Ay nakakabsat, sold manin ti pangaldawen, fish, karabasa, tapos sa dati naidorin ko nga kalonay, and then deto'y parda, ay na nagimasen. Dati panginutan nga parda nga natengin, oray no napodot, nga pigsalat ta kakabsat, iso nga, dati pagmulaan na ti parda, ay nagmula kayo, na tibker tiramikis dati ta. Agbyag tumanin, into numay atawin. Oh, kasla detoy. Nakalamlami isen kakabsat, pero kas makita yo, dapelain tin maapit ni, nga naten mi. Eto'y tatati pangal daw, dagiti family John engine kakabsat. Nagimas. Kasamsam itan namanin. Nagsida tayo di kalman iti karne isong fishmet itata iti sidaen tayo. Tapos into na rabi gulay laeng. Laeng babasit ni ti ag fish wenno karne. Tapos siyempre fish tata baka karne ti ipaperto no rabi ni Daddy June. Ay nakakabsat umay kayong tamangan tayo nagimasen ti digona agyaman.